Ton pura amne oto wende wong ton kibe wakat pogotia kam pogot ba sandagin zuguri soglo kibe wakat runda masinda mazige rogatien ibitukun ampa samga saba atuse gelebu tetante tahamba runda kibe ozuraro. MPP wa to dam tala sekni kiba kit barun kanganan dara sanna yile ko tagaso senkiet ne bota siya sobla puta tabo la sawanti yida wilik bumning siya sababo ti wala monsieur Zéphirin Diabré ona ki go ne rapuga la keden to ko jaga kwesmen on wiligi ti monsieur Simon Compaoré ne Zéphirin Diabré wumtaba sanda pazindi ti bratolon digal bi sebra sali wazigwa monsieur Zéphirin Diabré ti nganda me to bre seb kan hanailen ti wumtab to zindi ne ba bi sokat na wata la taban kenge G5 Sahel la Assemblée nationale d'Am la remontare sulim William top secrétaire exécutif obza kabna no nan tigan Burkina Faso premier ministre sina yelen William Metom na adno kenal se to tone ton kibo zura na yo tone kale kanen nan ta se la venam se yo tone bir pour taba yilme te nan talata ban ken premier ministre Antouliem te premier ministre Christophe Dabiré obrega sampanga sana ya G5 Sahel Assemblée nationale parlementaire sous le secrétaire exécutif monsieur Jean-Marie Traoré Dil seka woto no ya sina yilen tore on wili premier ministre G5 Sahel parlement giltana taba obtumna se totone obzule se totone monsieur Jean-Marie Traoré wili ga kwega ti parlement ma fa gili parlement ka bibe ne katal wala zulay la sawanti yida riyamanti mali solmo kananka yida masanda wa mu ringa bene luba ayi sababu tibam assemblée nationale la obra tunyena me lubi dime logor pore wulgaman tibam wenga covid-19 aya sababu tonga ki zulez buto tore G5 Sahel la assemblée nationale ram point gil posin dil logor pore premier ministre Christophe Dabiré ab tonga tasab la sagalo buto tore sina yelen titum kanga me tore keng wala tore Ednanta la table kenge MPP wanti William ti bambe me sera kiba kit barun kanganen dara abson se kiba kit botonwa obrengam piaga taba s'inquiète ne vote à son loré ti parti kanga obyela nam pa malaga wotonwa monsieur Simon Compaoré William me ti sayane banwenga covid-19 dilamen ti Burkina Faso nam geno keneninga centre na tabandike Antonre Nduga Pourrin, la Kélam Berabé, qui va quitter Botono, mais Nazara Kwese, Willit Netti Somba même, de Nedfa Tonre, un poulet ratoire à com, ti sac nubu, ratoire à com, puti sac nuba, Nedfa Toron Tomem, ti la fait c'est Toros in Burkina Faso, Nedfa Toron Tomem, ti Wumtab Toros in Burkina Faso, Nedfa Toron Tomem, ti Zinintar, son bonté vivre ensemble à Tonre, en Pampanga. Te wuli kwa tia noken kensa na fa gili sababu te bam na ke parti wana monsieur Zéphirin Diabré te na gis ministère ninga na ngisa Burkina Faso nimbu na tonre en womta son bonté ministre de la réconciliation nationale et nambab sa MPP autor soba monsieur Simon Compaoré te te koton venam sido tona ya sida ton sera kiba kitba yibeur MPP to damma te eden zini kiba kitba ko same ya hande election la ton zini kiba kitba la han sema ton papa ma le sera kiba kitba ti yel wuso yolo mane election hamana
e bãngame meti yaa tõnd n paame tõnd candidat wã président Roch-Marc Christian Kabore la zãma wã sẽn le yãkã t'a le zĩnd tẽngã taoore yʋʋma nu sẽn wa te yẽnda ra sekad na gome yɩɩb soaba d paama député rãmba MPP paama député rãmb pis nu la yoobe tɩ parti rãmb ninsã sẽn be ne MPP tɩ b sõngd président Rochã bãmb me paamame fãa sã wa lagem taaba rat n tar pis nii la bũmbu dẽn da segdame da sekad na seg kiba kɩtbã wẽnegd sũ-noogã la d pẽgd tabi-taasã on le paasde assemblée nationale zĩnda nindaare a yãk b taoor soaba a bala sakãnde yẽ me ra segdame tɩ da sõs n wẽnegi tɩ d sũur yaa noogo tɩ bala yẽnda be assemblée wã la tʋʋma n sɛ wã yaa yẽnda la b le yãk yã t'a na n le zĩnd beene yʋʋma a nu sẽn wa te yẽ n sɛ wã gos-neemã nan zĩnigame n ka yɩɩd semaine namba nan pa ta semaine a yiibe dẽn yẽnda me ra yaa bũmb yaa nubo tɩ da segd n seg taaba yaa yɛl bãmb fãa la d kãm n naag taaba n na n wĩnegd sũ-noogã MPP sũ-noogã la d pʋʋs tẽnga taoor soaba président Roch-Marc Christian Kabore la premier ministre dãmbeere la gos-neemã ninga b sẽn zĩnigã la d pʋʋs député rãmba taoor soaba bala sakãnde tɩ la d pʋʋs parti rãmba fãa on da beeb ne tõnd n tʋmd n sõngda Roch la on da zabdb ne tõndo wẽnd maaname tɩ sa sõng ni nirsi fãa d fãa zutu tɩ kẽer yãk yam n na n wa tɩ d zĩnd taaba n tus tɩ kẽng nengã yembre bãmb dãmbã me d na n pʋʋsb la baraka neb ninsame n yet tɩ b be opposition wã pʋgã d na n pʋʋsb la baraka tɩ d fãa wa n kʋʋmame n yet tɩ d élection rãmbã n maana yaa Roch n paame reme MPP wã n paam majorité dẽn d na n pʋʋsa bãmb fãa ka zĩiga fãa la maan woto tẽmsa taaba yaa bʋrg wʋsgo yaa zaba zɩɩm daadame kũ-rãmb dɩkdame kaa ne wẽnd maaname tɩ fãa yɩ yol-yole donc ra sekad na bool taaba kiba kɩtba taoore n wẽneg tõnd me sũ-noogo la d wẽnege tɩ tõnd yaa prêt n na n tus gos-neemã wã t'a kẽng taoore tɩ zu-loeesã sẽn be wã réconciliation wã zems taabã la zĩisã yɛla la yɛl toɛ-toɛyã n kẽ ne vɩɩmã wɛɛngẽ wã bɩ tõnd me ningd nugu tɩ wẽnd kõta wẽnd keta d sã n ningd nugu tɩ ned fãa ninga nugu d yella zemsdame yaa rẽnda la sẽn zĩnd n sõs ne taab kaanẽ wã rũnnã a zefirẽn diabre a simo kõmpaoore tõnd gãda taab nusi d yaafa taaba a ra riglga sebre b yeta yẽnda ne moto beegd sebre justice a yeela mam t'a na n tʋg n deegame tɩ yẽ ka tõe n wa maan réconciliation tɩ tõnd mood da yõs taaba tɩ d pa yaaf taaba tɩ yẽ yaool sɩng pʋgda ye aywa jilli yaa wala monsieur Simon Compor sẽn wilgd nambab saab monsieur Zéphirien Diabré masã tɩ bãmb me tɩg n kõ tõnd vẽenem sẽn kẽeda ne nebã b yiibu sẽn da taalg taa bũmb ninga tɩ b yãk yam masã n na n kõ taa b sugri Burkina Faso beoog neerã yĩnga tɩ kelg monsieur Zéphirien Diabré maam ne monsieur Simon Compore tõnd da konga taaba n pa na n le leb wa yel ninga zug tɩ maana tɩ wotoone wã ye bon la ninsaal me yaa sugri tõnd yẽnda taaba d zĩndame d yẽsame ned fãa togsa a sũur gomde tɩ tõnd kell n na taab n dɩk no-kẽnd yeele d na n kõ taab sugri la d zems taab tɩ n yaa sõma wʋsgo donc yaa yɩ sababu la bãmb boolem avocat wã tɩ yẽ kẽn da maan nasaar sebr n na n kẽng buudã zĩigẽ tɩ b na n tall yella n kẽnda tẽng zĩ-ningã wã a yalsa yaa la a lebg wa ne a yiiri tɩ bãmb ne Simon Compore tõnd ka le tar gom ne taab ye haya tɩ maan yibẽ tɛkã mam mum tɩ neb wʋsgo
gul da gomne ti mana wanti mamne shimo jemetaba ti ya politicien tumde bon oyam ti ya démocratie ya bah mi nam donc faut les tohra me la gulse la kandata bam dama hantar jab ne shimo comporia una comprendre mamne ngwa yon falta jab ne shimo compori comme date ni buida bangre voilà Gombilu seka yam soba nan kelam pane monsieur Zefirine Diabré William tibam zakam na no kontan tege sere tudum sul kasang to dam opson bon koy ram τη Fédération des associations islamiques du Burkina Sambab Sobotonwam ya hanna yilen ti wilg pipi zibni ngabson do tokobama la bugo sakalaga tebelam ti neba yib kaboti yoko on kongi dil monsieur Zefirine Diabré senturanta se sous le wotonen kwayram bam metal la sakala buto tore nan tonta bab nan bab sabne da yemre tabte korvenam si dotone président de Faso nomo blame te bamana yiken yalas Burkina Faso en gese te neba lagama zemataba te nyam te Burkina Faso yala ya wuso lagama pium kane nyam te insurrection yel bébé terrorisme yel bébé yala ya wuso en sirbe kane donc te président de Faso mi gese ti ya soma toblik tum kanga en dogol bamba donc be bammi wa fédération des associations islamiques ya l'islam fa sulla hambe Burkina Faso wa bammi wa bene na wale sagalsi donc obsid wa me ton mi sir ko bla sagalsi sagalsi na onwiligi ti bammi si tonre l'arman do son combat na yelen to tonre to manda wa bip ye ned ya poupé lam soba ned ya bah yar soba ned na yi sugur soba en tonre en ke Burkina be masuka en tonre yalse te neba zemataba donc ton mi teram ti président de Faso mi a hanyak ne ninga wa ya ned mi hen se toy bala ton mi hen bangap kama hay ha ne hen ke ne wala fédération azak pokayi wakar fa bota ka ya wa bam menga zaka ne ton mi he ya bam mi he se tum ni se ba ton mi taharam ti ya azigi te ton mi tahade ti rahmu wat bala wen sakar pore yam fa na nyame obna yi kamen dambe ina ya fa zanga donc te ton tahade te wen sakar pore zem sona le bon ke ne ba ne taba te la soma yida yam hangi he bam menga ko le kurkane ti bam ne simo compaure rapazima tabe ti obragan pose plainte la bam menga retirer la plainte bam retirer plainte ya boy parce que brika bam ning zingi o ba ning bam zingi wa ya tile bam mi handa tara mo gi do ne neda bi bam mi man suguri ya fambase ti wonna mi ya suguna ba abeni sugudammi donc ton ta hada me ti yel kanga zo ya si songo ne henker min hedde taw bammenga han sakman suguri ne yel handa zabar bamba ti bammenga wa ban fela wa ton mi taharam ti wonnam na songo blam parce que wonnam ya suguna ba wonna handa pa suguna ba ne ba hambe dunu an tum ni siba wa rafana yi somaye la bammenga han ganan taxi ti bammenga retier plainte en bay la ba sakke na yafa mbaha ton mi mbati to mi abna ton ko me donc ton manda do son ko ba ti wona kiti ziba yifane ba wona tous mo si zaba wona songo bo to no wona man barka Nathaniel Withdraw Party wa sombon kwe ti modem sera kiba kit bana wilig bam mesembe sogal ninga ponga ti mementi ya beu tumbu kum tamde élection municipale la kale katonna ya kat conseiller nam larnya kerme damba parti kangane temra même ndaten ke Burkina Faso invita nas fa gil point en tonre ki warata ba poga obsen ser ki ba kit ba cassette la autour Mosawa nimbuida sera dame ndik mouvement démocrate kwekwe modem wala parti politique modem option lugli momosa otono wa 2019 ayum da pour ratamen lui sub toro politique wenge obraba yab tu moro un sigil parti kanga
Burkina Faso wembisa nasa fãa pʋsẽ. Ya no-kẽndr kãngã zugu la modɛma rãmba mamsd na n soglge o pipi tigsi kãsengã tɩ boond tɩ congrès extraordinaire. Tigsi kãngã wã ya sẽn kẽe ne mairie rãmbã vote sẽn watã tɩ boond tɩ élection municipale. Mam yola Sontatwen Aimé Pascal Rwamba. Mam ya modem parti politique ninga na lugul parlement, secrétaire national le président du comité d'organisation de ton congrès extraordinaire. Tombola numbuida ne journaliste na maruna. Datum wilgba ti modem lebra parti politique. Ton date manat congrès extraordinaire maison du peuple samedi 23 janvier. Nantoron lugul sous la soma. Nankitu ton ta tumda tore. Préparer menga gu élection municipale ninga watan. Ton pam élu locaux ramba nantume. Tu parti au ton pam panga. Modema to damba nyam santere are UPC tambis ni sa sandaran zoem bas bunyera parti wala sana taba sul kanga poa. Saskanga arobusin yi UPC pourwa obtienga maintenant MPP ramba na songa rock ma Christian Kabore to lebron bonama. Vorsa logro pourwa MPP lebron pama nama a roketin zin azigi la runda wa modem ni UPC le pama taba sora yemur zugu nante MPP sinkene tenga zaba la mosawa UPC ni modem damba obnanton ramen zem stabi sokor kanga zugu Nathanael Wedrago William Balati el bur kanan tolon zinye. Congrès wa ton na ziname yehne taba mbo yehne taba ton lugul démocratie ton bol thème ninga ton ninga ya ensemencement d'une véritable démocratie. Une démocratie on tient ton tchenga poa. Ton man modèle ninga ti démocratie a ton tatore. Ton man modèle ninga ti ton parti politique a modèlement. Ton pam panga. La lebran zinbe vers 7 mois ndehe. Sebni ton man ti parti politique a ton pam panga. On kale wala parti politique ni sa ton musée mi tenga pour kanoi. Ti ton nengwa ta ton pam panga yide ne bataba. Sinkeni modema congrès wa sinan zin janvier resin pisi la taba son wata u Burkina Faso kane bangeti tisa kwezuro ha ya tina mana wana ntogon sigilgi démocratie songo la nokendre bur palse na yele na ntogon nlutore sinkeni mairie rama vorsa son wata modema ramba obleri kasarde ti bam na kele narara pan wotone na yiti zemsen tara la lagam tara wotonu wa togon yini ka fa tumde Burkina Faso kane na yiti tenga na togon yidigi tenga na togon gan lafi point wong hayar gesga hanga ko yinga kala na yal zamana wana galaga bane wana kitil mitab chiri